Mga katropa, atong gibalikan ang tulay dinhi sa may sitio Mabuhay, Barangay San Jose ni atong syudad sa Malaybalay. Nakalabay nga tuig usa kini sa mga concern sa atong mga kigsuonan dihing dapita, labi na gyud nga dito sa sitio Panamukan uban pa mga dapit nga moagi nining tulay nga sa tulikuran mga katropa kay mao lagi nga guba o niya busot-busot na mga katropa og delikado ng agian og mga motor og di pud kayo siya pwede agian og dagko nga mga sakyanan. So kaming tanan na diri gid gaagi. So nakita gid namo among kalsada diri nga perti gitaw lisura. Og daghan kayo ang naka-aksidente diri, daghan na tumba nga mga motorista og nagpasalamat kay ko gani amo karon diri nakita lugar nga diaksyonan ang among reklamo. So unta tagaan mig pagtagad sa panggamanan nato nga iayo among tulay. Mahadlok gyud ko, nag-agi na ako, magmotor man ko, nauban ako mga estudyante. Unya mahadlok gyud ko, labi na to nakita ang kananda ko nga bangag. Kani dire, gamay daghan siya, is dili lang isa yang bangag. Daghan siya nga nga bangag na unya magabok na gyud pud siya. Unta matagan ni sa atong nasa kagamhanan nga matagad pagtagad unta nga maayo ma-repair dili lang kay tabla na sad ang ibutang tabla sige rag tabla din daghan na gid ang nadisgrasyan galing dapita mga estudyante kuyaw gid siya mong among hangyo unta no nga matabangan mi og mapansin unta ni sa atong gobyerno. Pinaagi sa pag adto sa buhatan sa XFM Bukidnon ngadto sa buhatan ni City Mayor G.Wari Pabiliaran nangita mga katropag pamaagi ang ato ang syudad sa Malaybalay og pinaagi usab sa ato ang mga barangay opisyalis dinhi sa barangay San Jose mga tropa aron maaksyonan og mahatagan og nindot o hamugaway nga dalan karon ato nang makita mga katropa nga aduna nagyoy hinay-hinay no kay sa tubangan aduna na ang mga dagkong kabilya o sa atong likod nga bahin mga katropa kamulo nang gibuhat o gagipanday ang mga pundasyon sa mga tulay o karon atong makauban ang infra committee sa barangay San Jose si Kagawad Artemio Gulli mga katropa atong sayron kung pilay budget ni ini nga maong tulay ug asa gikan mga katropa wad maayo nga adlaw salamat kayo no sa dinalian usab nga aksyon tiyo taliwala sa krisis panahon wad aduna gitay budget ani nga tulay wad kini nga concert budget gikan ni sa DP gyud nga ang banabana lang ani nga kuan so mula sa akong nakita dito sa papel 126 million 126 million pero kani murag dili pa gini kaigo sir kay ngita pa gid ang DP ano idugang pa gyud. So posible wad kini nga 126 million kini pa siguro pag barog lang og uban pa ani nga portion another budget na pud posible. Posible sir nga aron mahimo gini nga mahuman nga aron magiang gid sa katawhan nga gikan sa Panamukan ug pabalik sa ilang lugar sa Panamukan. Okay, wad kanos ani gisugdan o kanos alauman nga posibleng mahuman? Sa ilang banabana ni sir mo kabat gini sa siyam ka bulan sa ilang estimate to. O ilang banabana nga mahuman gini nila pero pagkakaroon siguro sir murag sa akong banabana murag dili pa gyud pero sige lang basta nasugdan gyud ug pamitaan pa gini lag pamagi na og kanos og ang dugang budget para matibawas gyud mahuman. Wad unsa nga company ang gakuan ni unsa nga construction ang nagatrabaho ani? Kuan sir Gamulo Construction. So wad pila ni ka metros ang gitas-on ani nga tulay wad? Di ko siguro sir pero murag lampas kini sa mga 60 meter siguro sir. So di kay ko kasi or pa sa mana lang mga 60 gud kay ning lampas man sila diri sa Utong daan nga existing nga tulay. Okay. Okay, okay. Wad aduna pila ing tulay nga gireklamo dito particular sa padulong sa may atong hanging bridge ba sa Purok 11 before nga tulay nga grabe lagi ang hanging bridge dia medyo kuan na pod busot-busot na. Wad kumusta to sa mga sa area aduna may murag progress na pud to wad. Usa pud to sa gireklamo dito. Nako lang gid sir na disponihan gid to. Nagid pud sa tabang ni Kagawad Yambon nga siya ginisit po dito pangita og kahoy. Pagkakaroon sir magiya na gid upside na gid ng mga tabla mga tong mga latang tabla tanan-tanan gid to siya na alisdan. Murag allocate mo budget to mga 200,000 mao ba to o nakatipid mo wad? Murag naka sir naka budget man og 300,000. 300,000. Kay apil man ang railings ato sa kilid okay, apil man. Assurance nimo sila hawad labi na atong una kabalaka karon hatagan na gyud og tubag ang ilahang gusto nga mahitabo nga mabag-o ang tulay wad. So akong gihawag ang mga katawhan labi na sa Panamukan nga niya na mangining proyekto magulatulat lang ta kano sa pud siya mahuman. So salamat ta sa gobyerno labi na sa implementing agency nga mao ang DP o ginubanan pud sa atong lokal kabanganan uban sa pag dumala ni Mayor Pabiliaran nga
niya na gini. So tulat lang kita karo sama tibawas or mohaman pero nata existing kani sir dili gini pagagubaon sir kay may silbi mo na siya editor mo na explanation sa DP. So mo ganito miaging mga bulan o semana nag-assist na diri tungkol sa city engineering kay ilagid tong pangpatsapan ang mga daot dito tong nagabungkag ng mga running board o katong di padugay katong sa 14-15 na amang gyoy mga tronsum diha nga nabali na motong ilang galis din gid sir og taw na gyud motong para safety na dili na kayo swing manguna sir kung kuan wala pa to siya na alis di So posible wad pag mahumaning ongoing nga construction nga tulay kana is ayohon unya di lang na siya gubon. So gibali duha ang tulay dire. Dili gina ipagguba hangtod nga dili mo diri ang city og panghuaon ning dapat diri kung serviceable na diri nga kuan nga bagong tulay. Okay. Thank you, Wad. Salamat po sir, salamat.